Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Okay, hari ini kita akan sentuh topik infrared spectroscopy. Okay, tapi ini hanyalah a part of this topik. Yang selebihnya you all kena refer to the previous video yang saya upload dekat YouTube before. Okay, infrared spectroscopy ni adalah study antara interaction IR radiation dengan the molecules ataupun kita punya sample. Okey, yang ni kalau you tengok dekat electromagnetic spectrum ni, infrared radiation, dia punya energy ni adalah less than UV visible. So, bila the molecules atau the bond inside the molecule absorb this infrared radiation, dia akan cause molecular vibration ataupun boleh juga rotation. Tetapi in this study, in this spectroscopy will focus on the vibration. Okay. Energy of IR photon is insufficient to cause electronic excitation but can cause vibrational excitation. Okay. The IR photon ataupun IR radiation tak cukup energy untuk cause electronic excitation, tapi yang hanya berlaku adalah vibrational excitation. So maksudnya bila molecules tu absorb IR radiation, dia akan vibrate. So dia tak akan jadi macam UV yang korang belajar hari tu. Dia tak akan, elektron dia tak akan move to higher energy level macam tu. Okay, as you can see from here, okay, untuk IR radiation, it will cause the molecules to vibrate. Okay, and then one more thing. Okay, so untuk bila molecules absorb IR radiation, dia akan berlaku, dia akan vibrate. Okay, dia akan the molecules tu akan berlaku daripada low vibrational state to higher vibrational state macam ni. Okay. Okay, for the IR spectral region. Okay, there are 3 type of IR region. Okay, tapi yang biasanya kita guna adalah daripada 2.5 to 15 mikrometer. Okay, yang ni. Ataupun dalam wave number 4000 hingga 670 per sentimeter. Okay, for your information, untuk IR spectrum, x-axis dia adalah dalam bentuk wave number. Okay, and then dia punya y-axis dia adalah percent transmitted. Okay, so what you need to know adalah, remember yang wave number adalah 1/wavelength. Okay, 1/wavelength. Maksudnya kenapa dia guna wave number? Wave number dengan wavelength ni untuk IR dia guna wave number. So it's matter of unit je lah. So, apa yang korang kena tahu, apa perkadaran antara wave number dengan energy dan juga frekuensi. Sebab ni akan relate dengan apa yang korang nak belajar lepas ni. So, untuk dalam chapter 1 hari tu, korang belajar E equal to H, V equal to H C over lambda dan H C V bar. Okay, V ni adalah frekuensi, lambda, and V bar ni adalah wave number. So wave number adalah berkadar terus dengan energy dan juga frekuensi. Kalau high energy, maksudnya high frekuensi dan juga high wave number. Okay, so kat sini kalau bond tu strong, dia akan perlukan high energy daripada photon untuk cause dia, untuk menyebabkan dia vibrate. Okay, so apa kesimpulan daripada kat sini? You boleh kata kalau peak to appear at high wave number, maksudnya dia ada high bond strength which will cause
high bond strength yang untuk menyebabkan molekul tu vibrate lah. Okay, so kita tengok lagi. Okay, when IR absorption occur. Okay, kalau IR absorption tu occur bila IR radiation interact with a molecule undergoing a change in dipole moment as it vibrates or rotate. Okay, dipole moment tu apa? Okay, kita tengok sini. Dipole moment. Okay, dipole moment tu adalah measure of the extent to which a separation exists between the centers of positive and negative charge within a molecule. Maksudnya dalam satu bond tu ada positive charge satu, negative charge satu. For example, dalam OH. Kalau you tengok O ni elektronegatif, H ni adalah elektropositif. So dia adalah polar, and bila vibrate dia akan ada change in dipole moment. Okay, so dalam soalan past year biasanya dia banyak tanya yang mana yang mana akan appear dekat the highest wave number. So relationship dia macam ni. Kalau high polarity, maksudnya high polarity, satu ni sangat elektropositif, satu ni sangat elektronegatif. So maksudnya dia high polar, dia akan high bond strength. So bila high bond strength, vibrational frequency diperlukan untuk vibratekan dia adalah tinggi. So dia akan appear at high wave number. Okay, high wave number ya, bukan wave length. So jangan keliru. Okay, macam mana you nak tahu dia ni high polarity ke tak? So, you can tengok kat sini. Okay, sini NH, OH dengan CH. Okay, kalau you tengok dekat periodic table, okay, OH, okay, sorry. Okay, O kat sini kan. Lepas tu, H pula dekat sini. OH, H ni elektropositif, O ni elektronegatif. Jarak dia, so dia adalah polar. Tapi bagi N ni pula, N dia kat sini, H dia kat sini. So jarak dia makin, biasanya untuk periodic table, makin ke kanan makin elektronegatif. So kalau NH tu dia adalah less polar daripada OH, sebabnya dia berada dia elektronegativity dia lagi kurang daripada O. Lepas tu sama juga dengan CH. Okay, CH lagi less polar daripada NH. Depending on the distance dia ni lah. Okay, ni konsep makin electronegativity. Makin ke sini makin elektronegatif, ke sini makin elektropositif. Okay, so korang daripada sini kalau dia suruh susun, according to increase in the polarity, you boleh susun yang paling less polar adalah CH, and then NH, barulah OH. Okay, increasing polarity dalam you punya past year paper ada kan. Okay, kalau dia kata increasing wave number pun sama juga order dia, sebabnya kalau dia high polar, so dia ada high bond strength, so it will take higher energy untuk vibratekan dia. So dia peak untuk dia juga akan appear dekat higher wave number. Atau satu lagi you boleh tengok, kalau dia kata suruh susun increasing polarity, kalau dia suruh susun increasing in wave number. Okay, kalau you perasan dalam past year paper, dalam tutorial ada appendix 1 yang listkan kalau C double bond O, wave number dia kat mana kan. You perasan tu yang I ada bagi kat you guna WhatsApp tu juga. Yang tu korang boleh tengok kat situ juga. Korang check lah satu-satu. Satu lagi cara, you check satu-satu. OH ni dekat mana wave number dia, CH dekat mana wave number dia, NH dekat mana wave number dia. So you boleh susun lah according to increasing wave number. Tu pun boleh. Macam tu pun boleh. Tapi you kena ingat lah, kalau increase polarity, dia akan wave number dia akan increase ke decrease. Kalau high frequency, wave number dia akan increase ke decrease. Sebab yang akan diberi dekat appendix tu adalah list of wave number.
So biasanya soalan dia boleh tanya increasing wave number, susun ikut increasing wave number, susun ikut increasing polarity, susun ikut increasing frequency. So kalau you nak refer to the appendix, you kena tahu kalau wave number increase, polarity macam mana, frequency macam mana. Okay, habis dah kat situ pasal dipole moment lah. Okay, so ingat kalau syarat untuk that molecule absorb IR radiation, dia kena ada change in dipole moment bila dia vibrate. Okay, satu lagi infrared. Okay, so habis yang pasal change in dipole moment. Yang kedua, infrared absorption only occur when the incoming IR photon has sufficient energy for the transition to the next allow vibrational state. So maksudnya kenapa OH dia appear dekat 3000 tapi CH dia appear dekat 2000 lebih. Sebab energi yang berbeza lah. Untuk setiap bond tu energi yang berbeza ataupun wave number yang energi yang berbeza diperlukan untuk mevibratekan dia. Sebab tu kalau dia energi dia dia punya peak takkan appear dekat tempat sama untuk different bond. Kalau OH dia akan appear dekat wave number range ni ke sini. Kalau CH ke sini ke sini. Sebabnya kenapa? Dia ada different energy yang diperlukan untuk mevibratekan that bond. Kenapa? Sebab dia ada different polarity. Okay, what happen when a molecule absorb IR radiation? Okay, in the absorption process, those frequencies of IR radiation yang match dengan natural vibrational frequency of molecule are absorbed and akan keluar peak. So maksudnya IR frequency radiation yang match dengan natural vibrational frequencies of the molecules are absorbed. Maksudnya bila molecule tu absorb IR, bila IR radiation tu kena that molecule and dia ada high energy enough to cause the vibration, then akan keluarlah peak. Okay, so molecular vibration you boleh tengok kat sini. Covalent bond vibrate at only certain allowable frequencies. Maksudnya dia akan vibrate dekat frequencies yang boleh memvibratekan dia je lah. Macam tu. So yang ni pun lebih kurang sama. You boleh baca lah. Okay. Okay. So kat sini so kita try tengok infrared spectrum untuk acetic acid, which is the carboxylic acid. Okay, as you can see, y-axis adalah transmittant ataupun percent transmittant, and then the x-axis is wave number. Kenapa transmittant? Kata IR spectroscopy ni dia absorption punya instrument. Dia measure the absorption. Okay, sama saja dalam IR spectroscopy tu korang boleh set sama ada nak dia muncul dalam unit transmittant ataupun dalam unit absorbent. Tapi untuk this case mostly kita guna transmittant sebab lagi senang nak tengok dia punya change in intensity. Okay, so okay, kalau you tengok dekat 3000 wave number 3000 per centimeter here, the peak appear dekat 3000 ni adalah OH vibrational frequency. OH ni. Okay, macam mana you nak tengok? Okay, you tengok, you buka balik the appendix yang saya bagi tu. Okay, you tengok dekat 3000 untuk untuk carboxylic acid. Okay, OH untuk carboxylic acid, kalau you tengok appendix tu adalah dekat nombor 13, antara 3400 hingga 2500. Okay, maksudnya untuk OH carboxylic acid tu the peak appear dekat 3000 per centimeter. Kenapa? Sebab frequency of IR radiation match dengan OH vibrational frequencies of the carboxylic acid. So sebab tu peak tu akan appear kat situ. Okay, apa yang berlaku kat sini adalah frequency of the radiation is enough to cause the OH bond in the carboxylic acid to
vibrate. And another thing, satu lagi peak dia appear dekat 1700. Okay, you tengok dekat appendix you, 1700 tu refer to apa? Okay, buka appendix. Appendix kena ada dengan you setiap kali nak analyse IR spectrum. Okay, kalau you tengok, dia dekat 1700 tu adalah C double bond O yang dekat nombor 11. C double bond O. Okay, kat sini. So, a peak appear kat sini. So, pergi lagi keluar pula peak dekat 1300. Tu peak apa tu? Dekat 1300. Okay, sebab ni adalah spektrum acetic acid. You kena tahu yang biasanya peak akan appear dekat the important functional group. Biasanya kalau dia bagi soalan, dia akan label dekat important functional group. Contohnya OH, C double bond O dengan CO. Okay, dekat 1300 ni adalah CO. Okay, kalau you tengok dekat appendix UCO untuk carboxylic acid adalah antara 1320 hingga 1210 untuk carboxylic acid. So, dalam you punya appendix tu, untuk carboxylic acid, you boleh tengok kalau OH dekat nombor 13. Untuk C double bond O dekat nombor 11. And dekat CO untuk carboxylic acid nombor 10.